दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और बढ़ते हैं अब खबरों। रामनवमी पर एक तरफ कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से जहां रानीगंज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रेस मीट कर शोभा यात्रा ना निकालने का फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने जय श्री राम नारे के साथ दुर्गापुर के विभिन्न इलाके में रैली निकाली। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में बुधवार आस्था का महापर्व रामनवमी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में निजी संस्थाओं, राजनीतिक दलों और निजी क्लबों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के मौके पर हर घर में प्रभु राम और हनुमान जी का झंडा तोलन कर जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं शहर के 15 नंबर वार्ड अंतर्गत बेनाचिट्टी के जेके पाल लेन गली स्थित हनुमान मंदिर का विधिवत उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया। मौके पर भाजपा उम्मीदवार लखन घुरुई, राम लखन सिंह, राजीव श्याम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर जय श्री राम के नारों के साथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। वहीं मंदिर के उद्घाटन के दौरान संगठन के रचयिता हाजरा अरियत बोरार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिलीप घोष का आगमन इस्पात नगर के चित्रालय मैदान में हेलीकॉप्टर से हुआ। इसके बाद दिलीप घोष खुले वाहन में चढ़कर इस्पात नगर के विभिन्न इलाकों का परिक्रमण कर बेनाचिट्टी बाजार होकर हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां जय श्री राम के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर के उद्घाटन के बाद दिलीप घोष खुले वाहन पर बैठकर गांधी मोड़, माया बाजार रोड शो करते हुए भाजपा समर्थकों से भेंट की। यहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जदू यादव सहित कार्यकर्ता थे। पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि 2 मई को राज्य से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदाई तय है। 5 चरणों के चुनाव में भाजपा को 130 सीट मिल रही है, यानी पूरे 8 चरणों के चुनाव में भाजपा को 200 से अधिक सीट मिल रही है। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में लोगों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए बेखौफ होकर मतदान किया है, इससे इस सरकार के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी पेश की है और भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी है और इन 3 चरणों के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लोग गड़बड़ी करने के कोशिश में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व बर्धमान में गुरुवार को चुनाव होना है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले ही इलाके में बम मिले हैं। यहां तक कि गलसी सीट से भाजपा उम्मीदवार के घर में ईंट पत्थर फेंककर उन्हें डराने का काम तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया है। लेकिन इस सीट से भी भाजपा के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। राज्य की जनता को समझ आ गया है कि जिस प्रकार से देश की सेवा नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, ठीक इसी तरह से राज्य के विकास भाजपा ही कर सकती है। इसके अलावा दुर्गापुर के 34 नंबर वार्ड इलाके में रामनवमी पर दुर्गा वाहिनी की ओर से राम लक्ष्मण सीता का वेश धारण कर कलाकारों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कादा रोड, गेमन कॉलोनी, घटक मार्केट के विभिन्न इलाकों का परिक्रमा की। मौके पर जन विकास सेवा संघ के विनोद यादव, राहुल सिंह, मिंटू यादव, अशोक सिंह, इंद्रदेव यादव, जयशंकर सिंह, चक्रधर कुमार, लाल बाबू प्रसाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अलावा मेन गेट इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस्पात नगर के विभिन्न इलाकों, मामरा, विधान नगर, स्टेशन बाजार इलाके में रामनवमी पर धूमधाम से पूजा की गई। দেখুন, এখনো প্রায় 17 জন আমাদের প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু তাতে ভোট আটকাচ্ছে না। মানুষ আরো বেশি উৎসাহে ভোট দিচ্ছে। এই হিংসা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার ভোট হচ্ছে, এটাই পরিবর্তনের ভোট। দিলীপ দা, টিটাগড়ে ঝামেলা হচ্ছে, ঝামেলা অনেক জায়গায় হচ্ছে। জানে ওরা ওখানে ঝামেলাই করতে হবে, কিন্তু ঝামেলা করে কোনো লাভ হবে না। সাধারণ মানুষের ভয় কেটে গেছে, তারা ভোট দিচ্ছেন।
আর ভোটের রেজাল্ট বেরোলে তখন বুঝতে পারবেন যে এই হিংসা ফিংসা সব শেষ হয়ে গেছে। কিছু না, সব প্রাইম মিনিস্টার বলে দিয়েছেন। কি বলবেন? সবাইকে রামনবমী শুভেচ্ছা। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে পশ্চিমবাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী কালকে বলেছেন রামনবমীকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। সে তো ববি হাকিমের ভিডিও দেখেছেন আপনারা, কে চেষ্টা করছে। চলুন, হয়ে গেছে, দেরি হয়ে যাবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार पांडेश्वर में रोड शो करते हुए एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार तिवारी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान बंगला फिल्म की अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी मौजूद रही। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थन में तनुश्री चक्रवर्ती, बंगला फिल्म की एक्ट्रेस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने पांडेश्वर रेलवे स्टेशन से रोड शो कर उनके पक्ष में वोट मांगा और उन्हें विजय बनाने की लोगों से अपील की। रोड शो पांडेश्वर स्टेशन परिसर से आरंभ होकर पांडेश्वर बाजार होते हुए डीवीसी मोड़ तक पहुंची और इसके बाद बीडीओ ऑफिस के पास पहुंचकर सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समर्थक गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते नजर आए। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद के साथ ही जय श्री राम का उद्घोष किया। इस रैली को सफल बनाने में भाजपा नेता जितेंद्र चैटर्जी, परेश घोष होगा ना परेश घोष होगा, परेश घोष, घनश्याम राम, उमेश मिश्रा, अमित कुमार, किशन, तन्मय घोष की मुख्य भूमिका रही। विधानसभा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जितेंद्र तिवारी को मतदान चिन्ह वोट। आगामी विधानसभा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जितेंद्र तिवारी को मतदान चिन्ह वोट। दिलीप दास स्वागतम। अवन्यदा दिलीप दास जिंदाबाद। बांग्लादेश दामन चले दिलीप घोष जिंदाबाद। आगामी विधानसभा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जितेंद्र तिवारी को मतदान चिन्ह वोट। आगामी विधानसभा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जितेंद्र तिवारी को मतदान चिन्ह वोट। আপনার শিশু কন্যার বয়স 18 বছর হয়ে গেলে 2 লক্ষ টাকা। আমার নেতা দিলীপ ঘোষ জিন্দাবাদ। আমার নেতা দিলীপ দাস জিন্দাবাদ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বর্তমান জিতেন্দ্র তিওয়ারি को मतदान चिन्ह ভোট দিন। আপনার শিশু কন্যার বয়স 18 বছর হয়ে গেলে 2 লক্ষ টাকা সুনিশ্চিত করতে পারেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি को मतदान चिन्ह ভোট দিন। আপনার শিশু কন্যার বয়স 18 বছর হয়ে গেলে 2 লক্ষ টাকা সুনিশ্চিত করতে পারেন। जय श्री राम प्रचंड शंकर कमल खेला होले किछु नहीं होगा खेलेगा बंगाल में कमल কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের নেতা, আমাদের রাজ্য সভাপতি, সাংসদ দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। তিনি পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাবার জন্য, রামনবমী উপলক্ষে তার শুভেচ্ছা জানাবার জন্য তিনি পাণ্ডবেশ্বর রেল স্টেশন থেকে নিয়ে পাণ্ডবেশ্বর বিডিও অফিস অব্দি এই র্যালিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের প্রতি তার আশীর্বাদ স্বরূপ 2-4 কথা বলার জন্য আমি দিলীপ দাকে অনুরোধ করছি। বিজেপি যেটা কেউ করতে পারেনি সে কাজ করবে, আপনার স্বপ্নের বাংলা গড়ে দেবে। বন্ধুগণ, যে সরকার 10 বছর এখানে রাজ্য চালিয়েছে তার বলার মতো কিছু নাই, ভাঙা পা দেখিয়ে ভোট নিতে হচ্ছে।
কি তাই কিনা? দিদিমণি বললেন খেলা হবে খেলা হবে, আমরা বললাম, বাপরে বাপরে 62 বছর বয়সে কি খেলা খেলবে? খেলা হবে খেলা হবে, এখন বলছেন হুইল চেয়ার খেলা হবে। হুইল চেয়ারে বসে কোনো খেলা হয় না, খেলা তো নন্দীগ্রামে শেষ হয়ে গেছে, শুভেন্দু অধিকারী শেষ করে দিয়েছে। এখন এক্সট্রা টাইম চলছে, গোল যা হওয়ার হয়ে গেছে। ডাবল সেঞ্চুরি চাই, 100 সেঞ্চুরি হয়েছে, আর 3টে ফেজে মিলিয়ে 200 সিট পার করব, বিজেপি সরকার হবে। কেন্দ্রে বিজেপি, রাজ্যে বিজেপি, ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে, বাংলার উন্নয়ন ডবল স্পিডে চলবে। এখানে গরিব মানুষের জন্য আয়ুষ্মান যোজনার বীমা দেওয়া হয় না, গরিব কৃষকদের কৃষক সম্মান নিধির 6,000 টাকা দেওয়া হয় না, বৃদ্ধ ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বিদ্যার্থী ভাতা পাওয়া যায় না। বন্ধুগণ, আবাস যোজনার বাড়ি পেলে 20,000 টাকা দিতে হয়, শৌচালয়ের জন্য 1,000 টাকা দিতে হয়। এই কাটমানি বন্ধ করতে হবে। প্রাথমিক স্কুল থেকে হাই স্কুল, কেজি, পিজি, গ্রাজুয়েশন সব জায়গায় টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয়, কাটমানি লাগে। এখানে এসএসসি টেট পরীক্ষায় টাকা দিলে চাকরি হয় না, প্রতি বছর টেট হবে, এসএসসি হবে, আমাদের যুবক ছেলেরা এখানে চাকরি পাবে। মেয়েদের জন্য কেজি থেকে পিজি সমস্ত ফ্রি এডুকেশন হবে, বাবা মার কোনো চিন্তা থাকবে না, ক্লাস 3 থেকে স্টাইফেন্ড দেওয়া হবে। আর 18 বছর বয়স হলে মেয়ের নামে 2 লাখ টাকা সরকার ডিপোজিট করবে, বিয়ের চিন্তা করতে হবে না। পড়াশোনার জন্য যাতায়াতের জন্য ট্রেন বাস ফ্রি হবে, মেয়েরা স্কুল কলেজ যাবে, চিন্তা নেই। মেয়ের মায়েরা বাপের বাড়ি যেতে চাইলেও ফ্রিতে যেতে পারবে, তাদের জন্য ফ্রি হবে। মেয়েদের জন্য সরকারি চাকরিতে 33% আমরা রিজার্ভেশন করব। বৃদ্ধ ভাতা, কৃষকদের, শ্রমিকদের, খেটে খাওয়া মানুষদের সবাইকে ভাতা দেওয়া হবে 3,000 টাকা, এখন 3,000 থেকে 6,000 টাকা হবে। বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলার গরিব মানুষ বহুদিন পীড়িত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, তাদের সম্মান ফিরে আসে, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক অধিকার ফিরে আসবে। কে পার্টি করার জন্য চমকাবে না, ভয় দেখাবে না। আপনি আপনার মতো পার্টি করবেন, আপনার মতো ভোট দেবেন, সময়ে ভোট হবে, ভোট গোনা হবে, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবেন। সেই জন্য বহু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছি আমরা, একবার সমাধান চাই। আমরা গতবারে বলেছিলাম চুপচাপ বদলে ছাপ। अब चुपचाप कमल छाप नहीं है, जोरदार कमल छाप, पूरा पूरी टीएमसी साफ। টিএমসি সাফ করতে হবে, নালে গুন্ডাগর্দি যাবে না। তাই তার মধ্যে যে লোকেরা ছিলেন বাংলার উন্নয়ন চান, তারা আমাদের পার্টির ঝান্ডা ধরে আমাদের সামনে মোদীর নেতৃত্বে কাজ করছেন। সেরকম জিতেন্দ্র একজন নেতা, নেতা, লড়াকু নেতা, কিন্তু তার ইচ্ছা মতো তিনি কাজ করতে পারেননি ওই পার্টিতে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় শ্রীরামে এসেছেন। রামনবমীতে সবাই জিতেন্দ্রকে আশীর্বাদ করুন, যিনি বিপুল ভোটে জিতে বিজেপির এমএলএ হিসেবে বিধানসভায় পৌঁছন, আপনাদের স্বপ্ন সফল করবেন। এইটুকু বলে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। এবং তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে বিধানসভায় যাবেন। যে উন্নয়ন হতে পারেনি সে উন্নয়ন উনার হাত দিয়ে হবে, আমি এই কথা বলে যাচ্ছি। আর জিতেন্দ্র তিওয়ারি যিনি বিধানসভায় পৌঁছান, বিজেপির 200 জন প্রতিনিধি বিধায়ক হিসেবে পৌঁছাবেন। সরকার হবে, নূতন বাংলা হবে, সোনার বাংলা হবে। আমরা এই পশ্চিম বর্ধমান তথা আসানসোল এলাকার মানুষ বহু বছর ধরে বঞ্চিত। মানুষের কাজকর্ম, চাকরি বাকরি নাই, সোর্স অফ ইনকাম কেবল কয়লা। এই বিস্তীর্ণ এলাকা, শুকনো জায়গায় এখানে আমরা এসেছি এই জন্য, খালি জীবিকার জন্য, কিন্তু খাবার জলেরও ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট ঠিক নাই, বাচ্চাদের জন্য পড়াশোনার স্কুল আছে কিন্তু পড়াশোনা হয় না, হসপিটাল আছে কিন্তু ডাক্তার, ওষুধ, নার্স কিছু নাই। পয়সা খরচা করে, জমি বাড়ি বিক্রি করে, গয়না বন্ধক করে কলকাতা, তাহলে চেন্নাই, ভেলোর যেতে হয় চিকিৎসা করতে। বন্ধুগণ, আমরা এই জন্য পরিবর্তনের স্লোগান দিয়েছি, কেবল সরকার পরিবর্তন, মুখ্যমন্ত্রী বা পার্টি পরিবর্তন নয়, আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে চাই। এখানকার ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, শিল্পের পরিবর্তন করতে চায়। বিজেপি ক্ষমতা এলে আপনাকে হসপিটাল গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হবে না, ডাক্তার, নার্স, ওষুধ থাকবে, বাচ্চারা স্কুল গিয়ে খালি মিড ডে মিল খেয়ে ফিরে আসবে না, টিচার থাকবে, পড়ার পরিবেশ থাকবে। আপনার উপরে কোনো অন্যায় হলে আপনি থানায় গেলে পুলিশ পাবেন, পুলিশ এফআইআর নেবে, সিভিক পুলিশ থানা চালাবে না। সিন্ডিকেট আর কাটমানির যে সরকার, তার অবসান চাই। পশ্চিমবাংলার মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়।
চাকরি করার জন্য হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে যেতে হবে না। পশ্চিমবাংলায় কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা হবে। আমাদের ছেলেরা এখানে থাকবে, মাথায় উঁচু করে বাঁচবে, বাবা মার সেবা করে ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে থাকবে, বাংলা ছাড়া হতে হবে না। প্রতি 5 বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। আপনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন, ভোট দেবেন, প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন, বম বন্দুকের আওয়াজ হবে না। 5 বছর অন্তর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে, আপনারা নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, সে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবে, উন্নয়ন করবে। লোকসভা, বিধানসভা ভোটের সময় আপনাকে চিন্তা করতে হবে না ভোট দিতে পারবো কিনা। কি চিন্তা হয় কিনা? ভারতীয় জনতা পার্টি এলে কারো ভোট কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আপনার ভোট আপনি দেবেন, আর সেন্ট্রাল ফোর্স লাগবে না। পশ্চিমবাংলার পুলিশ শান্তিপূর্বক নির্বাচন করাবে। আমরা পুলিশের সিট দ্বারা সোজা করে দেবো, তাদের উর্দি আর অস্বস্তির সম্মান ফিরিয়ে দেবো। पांडेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार आसनसोल उत्तर और दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी और अग्निमित्रा पाल के लिए रोड शो करते हुए एक जनसभा इस्माइल स्थित विद्यासागर मैदान में की। इस दौरान जहां उन्होंने मलय घटक पर निशाना साधा, तो वहीं ममता बनर्जी पर कहा कि नंदीग्राम में ही उनका खेला शेष हो गया है। সমাপ্ত করা হলো। ধন্যবাদ জানাই আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মহাশয়কে। আমরা দিদিকে প্রথম চিনতে পেরেছিলাম, সেই তুলসিদি আজকে দিদিকে গ্রহণ করে নিচ্ছেন আমাদের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়। ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে বছরের পর বছর অত্যাচারিত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ভাই। আপনারা আমাদের দুটোই প্রার্থীদেরকেও ভোট দিন। ভোট দিয়ে কি এই খেলাটি কি রং নিবে, এটা আসানসোলের মানুষ এখন দেখতে পাচ্ছে। যে দিদি গ্রামের নাম শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন, উনি আজ খেলা করে রামনবমীর শুভকামনা পাঠাচ্ছেন। তাই আজকে এই মাঠ থেকে দিদিকে জানাতে চাই, দিদি আর খেলা হবে না, তোমার খেলা তো নন্দীগ্রামে শেষ হয়ে গেছে। যারা ঠাকুরের নাম নিয়ে দীর্ঘদিন সংঘর্ষ করেছে, এইবার বাংলায় ওই মানুষ নির্ধারিত করেছে কি এই নির্বাচনে রামের নামের অপমান করার তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি বিজেপি বিজেপি। আজ আমায় কৃষ্ণেন্দুদা বললেন, দিদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তৃণমূলের একটি নেতা যে 10 বছর তৃণমূলের সরকারে ক্যাবিনেট মিনিস্টার হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম, দাদা আসানসোল উত্তর দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কি এখানে একটি ক্যাবিনেট মিনিস্টার রয়েছে। আপনারা ভেবে দেখুন, যে মিনিস্টার হয় 10 বছর আপনাদেরকে খাবার জল দিতে পারলো না, ওই প্রার্থী নিয়ে কোনো লাভ? বড় বড় কথা বলে, খাবার জল দিতে পারে না। আর অগ্নিমিত্র দীপ্ত, তোমার সিটে তো খেলাটাই বিশেষ। একটি ছিলেন, পালিয়ে গেছেন, যাকে ছেড়ে গেছেন ও শিব ভগবানের অপমান করে। আজকে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, দিদি তোমরা রামের অপমান করবে, ভগবান শিবের অপমান করবে, কিন্তু আর বাংলার মানুষ বিষ গ্রহণ করতে চায় না,
তাই এখন এক একটি মানুষ নির্ধারিত করেছে কি 26 তারিখে পোলিং বুথে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে এখন এই সিটেও বিজেপির এমএলএ আমরা প্রতিষ্ঠিত করব। আমি জানি আমাদের দুটো প্রার্থী দিন রাত খেটে কাজ করছে, সংঘর্ষ করছে। তৃণমূলের গুন্ডারা এই দুটো সিটে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, তৃণমূলকে ভোট করো, নাইলে দেখে নিব। খেলা করছে। আরে দাদা, খেলা তো বাংলায় শেষ হয়েছে। দিদি বলছে খেলা হবে, আমরা বলছি পদ্ম ফুলের মেলা হবে। একাধিক তৃণমূলের গুন্ডারা আজকে আসানসোলে এই মঞ্চ থেকে কান খুলে শুনে নিন, বাংলায় বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আর বাংলায় বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত করার পরে এক একটি গুন্ডাকে আমরা জেলে ঢুকিয়ে বন্ধ করব। আমি অবাক হয়েছি, রামের অপমান করবে, শিবের অপমান করবে। বাংলায় আমরা কোনোদিন ভাবতে পারলাম না কি দুর্গা পুজোয় মায়ের মূর্তি বিসর্জন করার জন্যে দিদির গুন্ডার সামনে আমাদেরকে হাত জোড় করে পারমিশন নেওয়ার জন্যে দাঁড়াতে হবে। জীবনে ভাবতে পারলাম না কি বাংলায় তৃণমূল সরকার সরস্বতী পুজোটা হতে দিল না। আর যারা এই অপমানটা করছিল, রামের নাম শুনে যারা বিরক্ত হচ্ছিল, সরস্বতী পূজা দুর্গা পূজা যারা হতে দিচ্ছিল না, ওদের খেলাটা দেখুন। নন্দীগ্রামে দিয়ে চণ্ডী পাঠ করছে, চণ্ডী পাঠ। ওটাও ভুল করে। তাই দিদি তোমাকে জানাতে এসেছি যে ভগবানের অপমান করতে পারে, ও মানুষকে সম্মান জানাতে পারবে না। তাই বাংলার এক একটি মানুষ এখন নিশ্চিত করেছে এই নির্বাচনে তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি বিজেপি বিজেপি। আজ এই প্রোগ্রামে এক একটি আমাদের মহিলারা এসেছে, অগ্নিমিত্র দিয়ে আমায় জানিয়েছেন দিদি যদি আপনি এক একটি পরিবারকে জিজ্ঞেস করুন কি তোমাদের কি চাই, উনি বলবেন সব ছাড়ো ভাই, খাবার জলটা দিয়ে দাও। আপনাদের সবাইকে জানাতে এসেছে নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে বাংলায় প্রত্যেকটা বাড়িতে পরিষ্কার খাবার জল দেওয়ার জন্য দিদিকে 900 কোটি টাকা দিয়েছেন। আমাদেরকে এক একটি তৃণমূলের কর্মীকে জিজ্ঞেস করতে হবে 900 কোটি টাকার মধ্যে থেকে কত কাটমানি খেয়েছো ভাই। নরেন্দ্র মোদী গরিবকে খাওয়ার জল দেওয়ার জন্য টাকা পাঠাচ্ছেন, দিদি ভাইপো কৈলাসতে খাবার জলে টাকাটাও খেয়ে নিচ্ছে। তোমরা তো বেশ সংঘর্ষ করছো। কৃষ্ণেন্দুদা, অগ্নিমিত্রদি, বাংলা এক একটি গ্রামে যখন আমি গেছি, এক একটি গরিব আমায় জানিয়েছে দিদির গুন্ডারা কি অবস্থা করে রেখেছে গরিবের। এই করোনায় যুদ্ধ আমরা লড়ছি, নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে প্রত্যেকটা গরিব পরিবারের জন্য 8 মাসের জন্য বিনামূল্যে রাশন পাঠাচ্ছেন, আর দিদির কর্মীরা ওই গরিবের চালটা চুরি করছে। দিদি বলছেন কি বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। আজকে যত লোক এখানে একত্রিত হয়েছে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চায়, বাড়ির মেয়ে কোনদিন বাড়ির চালটা চুরি করে খায়? খায় না তো।
আরে যে মেয়ের নাম নিয়ে চাল খায় ওই মেয়ে বাংলাকে চাই না, বাংলার দরকার এখন বিজেপির, বাংলার দরকার এখন বিজেপির সরকার। এত বছর ধরে নরেন্দ্র মোদী বারবার দিদিকে হাত জোড় করে বলেছেন কি দিদি আসুন আমরা গরিবের উন্নয়নটা করি, এক একটি গরিব পরিবারের জন্য ব্যাংকের খাতাটা আমরা খুলে দিই। দিদি বলছেন না, খাতা খুলে কি লাভ? লাভ দিদি পাবে না, লাভ গরিব পাবে। নরেন্দ্র মোদী পুরো দেশে, আমাদের দেশে প্রথমবার 40 কোটি মানুষকে, গরিবকে ব্যাংকের খাতা খুলে দিয়েছেন। যখন ব্যাংকের খাতাটা গরিবকে খুলে দিচ্ছিলেন, দিদি বললেন খাতা বাংলায় খুলতে হবে না। তবুও নরেন্দ্র মোদী বলেছেন এক একটি গরিব পরিবারের খাতাটা খুলে দিন। করোনা এই যুদ্ধে লড়ার জন্য পুরো দেশে 22 কোটি গরিব মহিলাদের ব্যাংকের খাতায় 30,000 কোটি টাকা নরেন্দ্র মোদী পাঠিয়েছে। বাংলায়ও গরিব মহিলারা ব্যাংকের খাতায় টাকা পেয়েছে, কিন্তু বাংলায় অদ্ভুত খেলা করেছে দিদি আর দিদির গুন্ডারা। গরিব মহিলা নিজে ব্যাংকে খাতায় গিয়ে টাকা যখন বার করতে চায়, ওখানে তৃণমূলের একটা গুন্ডা দাঁড়িয়ে বলছে এই দিদি ভাই কাটমানি দাও। হয়েছে তো, নিজেকে বলছে আমি বাড়ির মেয়ে। বাড়ির মেয়ে কোনোদিন বাড়ি আর পরিবারের টাকাটা চুরি করে না তো, কিন্তু দিদি করেছে। তাই আজকে আপনাদেরকে বলতে এসেছি যে চাল চুরি করে, খাবার জলে টাকা চুরি করে, ব্যাংকের খাতার থেকে গরিব মহিলার অধিকারটা চুরি করে নেয়, এখন বাংলা ওই তৃণমূল চায় না। বাংলার দরকার বিজেপির, বাংলার দরকার বিজেপির। আজ অগ্নিমিত্র আর কৃষ্ণেন্দুদা হাত জোড় করে আপনাদেরকে নিবেদন জানাচ্ছে কি আপনারা বিজেপিকে ভোট দিন, আশীর্বাদ দিন। আর বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আপনাকে জানাতে এসেছে। এই আমাদের দুটো প্রার্থী আপনারা ভোট করে এদেরকে অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়ে দিবেন। आसनसोल उत्तर के संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तकीम द्वारा मलय घटक पर आरोप लगाए जाने के बाद मुनीर बेग ने बुधवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मलय घटक पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है, बल्कि मोहम्मद मुस्तकीम पर ही बंगाल और झारखंड में कई केस दर्ज है। जागरण का है। अभी देखिए सारा मगरबी बंगाल में सीधा सीधी लड़ाई है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। दीदी का लड़ाई मोदी से, और सफेद झूठ मुस्तकीम और थोड़ा सीख लेगा, काहे कि उनका जो गुरु है प्रधानमंत्री वो सफेद झूठ बोलते हैं, हर टाइम झूठ बोलते हैं वो। उसका सच का कोई हम पहाड़ा अभी तक शायद पढ़े नहीं है, इसलिए लड़ाई है मगरबी बंगाल में। तो सर ठीक है, आप जो प्रूफ नहीं है तो हम ऐसे थोड़ी बोलता था। हम आपको प्रूफ भी देंगे कि है ऐसा काम। किस साल का बात है? 14 का बात है ये, जहाँ जहाँ बसा। उसके बाद आप और एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने कैदी से भी पैसा खाया। हाँ, उसका भी वॉइस मेल है, उसका भी वॉइस मेल मेरे पास है। हमने किसी से फोन करा के उसका वॉइस मेल लिया। जेल में जाइए, नाम बता रहे हैं मिंटू, अब जमुल जाइए, हम नाम बता रहे हैं उसका। कारा यादव 302 का असामी है, अब जम्मू जाइए, हम नाम बता रहे हैं। अशोक महतो 2,75,000 रुपये लिया, उन लोग का वॉइस मेल का कहना। हमने किसी से बात करा है,
तो उसने कहा, और वो वॉइस मेल मेरे पास है, कल मैंने किसी को दिया, आपका रिपोर्टर को दिया, ये वॉइस मेल है मेरे पास। हम नहीं है, हम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है चीटिंगबाजी का कि हम आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे। मेरे खिलाफ कोई मर्डर केस नहीं है पेंडिंग। और मुस्तकीम सिद्दीकी पे आपका कहने का मतलब है ये लोग सिर्फ यस डेफिनेटली, इन लोगों का क्या संगठन कभी आया है? हमको कहना है कि ये संयुक्त मोर्चा का जो अब्बास सिद्दीकी है, ये कभी आसनसोल आए थे? कभी आवाम से मिले थे? कभी उसका संगठन है, कोई कमेटी है? एमआईएम से पूछिए, उनसे, उनका कोई कमेटी है? कभी आए हैं आसनसोल विजिट करने के लिए? किसी एरिया में जाके वो पूछे हैं कि भाई आप लोगों का क्या तकलीफ है, अब हम लोग लड़ाई करेंगे? कभी आए हैं? एक प्रूफ दिखाइए ना। इलेक्शन के टाइम में तो सब कोई मार्केटिंग करता है और पॉलिटिक्स पे हम लोग देखने मार्केटिंग, तो ही बोलिए ना भाई कि वो मार्केटिंग का कर। क्या असर पड़ेगा, कितना आप लोग को वो वोट काट पाएगा? देखिए, हम जहाँ तक आज तक घूमे हैं, हम जहाँ गए हैं, उन लोगों का एक पैसा का कोई अहमियत नहीं दे रहा आसनसोल का पब्लिक। आसनसोल का पब्लिक का है, पूरा मगरिबी बंगाल के पब्लिक को एक ही जहन में है कि लोग सब वोट कटवा, जहाँ तक वोट नहीं देना। और आसनसोल में भी वही होगा। वो अगर कोई सोचेगा कि हम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का वोट हमको मिल जाएगा, तो वो मूर्ख है। ऐसा नहीं होता है। यह मुस्तकबिल का लड़ाई है, एक देश को बेचने वाला से एक देश को बचाने वाला का लड़ाई है। और बोलिए लीगल में लेंगे हम लोग कंप्लेन। अभी देखिए इलेक्शन में बचे हुए हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, और ऐसा झूठ बात तो अक्सर बोलते रहता है। उसका बहुत केस हुआ है, ऐसा बहुत केस उसका खिलाफ पेंडिंग है। और जो आरोप लगाया है, उसने ये आरोप कहाँ से पैदा किया अभी आपको बता रहे। जो मेरे पास जानकारी है, आप चाहे तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग दे देंगे। ये एक स्टेटमेंट तैयार किया था जब जेल में जमुई में था, और ये अशोक मेहता और ये लोग से, और एक नाम था उसका, वो मर गया, कौन, मुरारी, उसका मर्डर हो गया। हाँ, ये भी बोलना चाह रहे, मुरारी बहुत दिन इसके साथ था, उसका मर्डर हुआ, सुन रहे। अगर मर्डर हुआ होगा तो मुस्तकीम सिद्दीकी भी उसमें हाथ होता होगा, क्या कि बहुत सारे चीटिंगबाजी का केस में वो भी था इसके साथ। हम तो उसको देखा नहीं है, लेकिन अभी सुनने कि वो मर्डर हो गया, ये सुनाई हमको जानकारी मिला वो वॉइस रिकॉर्डिंग से कि मुरारी का मर्डर हो चुका है। कंफर्म आप नहीं है? नहीं, हम कंफर्म नहीं है, क्या है वो जमुई वाला। हाँ, कंफर्म इसलिए है कि वो जो हमको ऑडियो क्लिप आया है, वो ऑडियो क्लिप में कंफर्म है कि उसका मर्डर हुआ। যে ভাবমূর্তি আরএসএসের দিকে যাচ্ছে, আমি একজন সাধারণ ভারতের নাগরিক হিসাবে আরএসএস করব না। বর্তমান সময়ে কাকে আপনি এই করবেন? আমি এখন তো তৃণমূলের সঙ্গে আছি। कितना दिन कांग्रेस में थे? 50 years I was with Congress। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे टिकट मांगने के बहुत प्रयास किए, जब टिकट नहीं मिला तब ने आप 11th आवर में ये फैसला लिया? जी नहीं, टिकट तो लास्ट इलेक्शन में भी हमने मांगा था, हमको नहीं दिया तो हम कांग्रेस छोड़ दिए थे, कांग्रेस कर रहे थे। इस बार ये जो बात हुआ, ये जो देवेश चक्रवर्ती बार बार मुसलमान को कटुआ बोलता है, किस हिसाब से बोलता है वो? उसका क्या अधिकार बनता है? बिहारी को खटुआ बोलता है, क्या अधिकार उसका है? वो क्या यहाँ का माने प्रधानमंत्री बनना चाहते भारत का? एक जाति भेद का लड़ाई करना चाहते हैं? अगर जाति भेद का लड़ाई करना है तो जाइए आप आरएसएस में और बीजेपी में, कांग्रेस में क्यों है? हम यही सब के कारण में कांग्रेस छोड़ा। 50 साल कोई आदमी का एक अर्थ होता है, एक लंबा टाइम होता है। 50 साल जब हम कांग्रेस में था तो 50 साल में हम कभी भी जा सकता था। बहुत हिड़क में बहुत आदमी गया, हम कभी गया है? आप लोग कोई बता सकता है हमको कि हम कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरा पार्टी किया? कितना बर्दाश्त करेगा? मेरा 67 जीआर में थे, एमएलए था, सुन लीजिए तब। इतना बैठे हुए हैं,
क्योंकि देखिए मेरा कहानी तो सबसे बड़ा है कि हम 50 साल से कांग्रेस के सोल्जर थे। सबसे पहले जानना चाहिए कि हम छोड़ा क्यों। इसलिए छोड़ा कि हम लोग लड़ाई किस लिए कर रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ाई कर रहा है और पार्टी भी लड़ाई कर रहा है कि सांप्रदायिक के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ और अमन और शांति रहना चाहिए, इसके लिए। लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं पश्चिम बर्धमान के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, ये आगे भी कुछ ऐसा अल्फाज मुंह से निकाले थे जो हानिकारक है, सांप्रदायिक दंगा का बढ़ावा देने का है। किसी जाति को माने যেমন কোনো मुसलमान के बोलছে काटुआ और बिहारी के बोलছে खडुआ, तो ये सब बात हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनको बहुत बार बोलने का बाद भी ये सब सुनता नहीं है। वो एंटी मुस्लिम बात करता है, एंटी बिहारी बात करता है। उसका एक ही लॉबी है कि हमको बंगाली देखो। तो ऐसा पार्टी में रहना अन्याय रहना। पश्चिम बर्धमान का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है देवेश चक्रवर्ती, निहाती गंदा किस्म का वो आरएसएस, इज ए मैन ऑफ आरएसएस। वो कांग्रेस का आदमी नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस का आदमी है तो कांग्रेस में आरएसएस घुसा हुआ है। अभी देखिए मौजूदा में अभी आसनसोल में ये पूरा मगरबी बंगाल में जो चुनाव है ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन खास करके अभी देखिए आसनसोल नॉर्थ के चुनाव में 4 कैंडिडेट यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मूल 4 कैंडिडेट, एक है तृणमूल कांग्रेस, एक है वाम कांग्रेस मोर्चा बोल रहे हैं, एक है बीजेपी और एक है MIM। तो मेरा कहने का मतलब है कि MIM आज कौन दिन भी 5 साल के अंदर में कभी भी ये जहाँ पर वो खड़े हुए आसनसोल नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी किसी का घर में, किसी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, जो आदमी गरीब आदमी नहीं खाता रहा उसके बारे में कभी पूछताछ किया? आज बीच में क्यों आया? काहे कि वो बीजेपी के दलाल है। दूसरा संयुक्त मोर्चा, हाँ ये एक दिलचस्प कहानी है। संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट कहाँ का है? जमुई, बिहार। इसका काम क्या है? इसका काम है चीटिंगबाजी करना। वो जहाँ भी गए, जमुई में उसका चीटिंगबाजी का केस है, मर्डर केस है। निरसा धनबाद में उसका चीटिंग केस है। जमुरिया में आके बसे हुआ उसका चीटिंग केस है। ऐसे बहुत सारे जगह में ये पैसा चीट करके वो भागते रहते हैं। एक हॉस्पिटल बनाने का नाम से उन्होंने 16 लाख रुपया अपने गांव से उठा के भागे हुए हैं। अगर जो संयुक्त मोर्चे के आदमी लोग हैं, मैं उनको कहा भी है कि चैलेंज भी करते हैं कि आप लोग तो इसको बहुत क्लीन चिट में बहुत अच्छा आदमी बता रहे हैं, तो एक बार दिन के उजाला में आप लोग उसके गांव चलिए। हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन हम अलग जाएंगे भाई। आप लोग के साथ जाएंगे लेकिन हम पीछे रहेंगे। उनको लेके अपना गांव जाइए, जमुई घुसिए, तब पता चलेगा वो कितना बड़ा चीटिंगबाज है। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट दिया है। इसका 18-19 नील है। 17-18 को 4,20,000, 16-17 को 2,69,930 रुपया, 15-16 नील है। टाटा सफारी, ये जो 16 लाख हम बोले कि आपको वहाँ से उठा के लेके आया अपना जमुई से हॉस्पिटल का नाम से, उसी से टाटा सफारी खरीदा है। टाटा सफारी स्टॉर्म का 16 से 17 का नीचे दाम नहीं है, 25 लाख का। तो इतना नील है तो अपना संसार क्यों चला रहे? कैसे चला रहे? वो अपना खर्च कैसे कर रहे? ये
इससे बड़ा चीटिंगबाज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद ही कोई होगा। हमको जहाँ तक अभी लग रहा, उन्होंने लास्ट अच्छा चीटिंग किया है हमारे पास उनके। हमने किसी को जेल में 5 कैदियों से पैसा ले लिया, जी लोग 302 का आसामी है, जमुई जेल में है। ये जमुई जेल में एक आदमी का नाम है मिंटू, जो कि 302 का आसामी है, उसका पास 50,000 रुपये लिया। और 3 और आसामी है तल लिया। झाझा का सिमुल तोला का रहने वाला कारा जादव से लिया है 2,75,000, मीठू से लिया 50,000, अशोक महाता से लिया 85,000। क्या उन लोगों को कहना है कि मेरे साथ जज का बहुत अच्छा सेटिंग, हम निकल रहे हैं, अब तुम लोगों सबको निकाल दें। ये कोई कुछ नहीं है। ये लोग जो है, ये लोग का फंड कहाँ से आया? ये लोग और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं अलका। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के माधाईपुर फुटबॉल मैदान में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के समर्थन में चुनावी सभा का किया गया आयोजन। আমাদের প্রিয় নেতাকে প্রবল করতালির মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা করুন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। অভিষেক ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, তৃণমূল কংগ্রেস। কি হলো? সবাই মিলে বলুন তৃণমূল কংগ্রেস। আরো জোরে বলুন। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন প্রায় বেলা 1:30 বাজতে যায়। 12টা থেকে লোকজন আসা শুরু করেছে এবং অনেকটা আগে থেকে আপনাদের বাস দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি শুনছিলাম আপনারা দীর্ঘক্ষণ রোদে, এই বৈশাখের কাঠফাটা রোদ উপেক্ষা করে, গরমকে উপেক্ষা করে, দাবদাহকে উপেক্ষা করে আপনারা সভাস্থলে এসছেন। কেউ খেয়ে এসছেন, কেউ না খেয়ে এসছেন, কেউ সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্ম, রান্না বান্না ছেড়ে বিপুল সংখ্যায় মায়েদের, দিদিদের, বোনেদের উপস্থিতি আজকে আমি সবাই দেখতে পাচ্ছি। যে সংখ্যায় মানুষ আজকে সবাই উপস্থিত হয়েছে বেলা 1:30টার সময়। যারা 1:30টার সময় দুপুরবেলায় সবাই আসে, তারা শুধুমাত্র বক্তব্য শোনার জন্য আসে না, তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে যে আগামী 26 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাবো এবং ভোট দিয়ে তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নির্বাচিত করব। আর এখান থেকে বিজেপি যাকে প্রার্থী করেছে সে নিয়ে তো নতুন করে বলার কিছু নয়, আপনারা দেখেছেন। নিজেদেরকে দাবি করে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল, আর 5 বছর 7 বছর ধরে এত টাকা খরচা করে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততাও পায়নি, একটা নেতাও তৈরি করতে পারেনি। এই ব্লকে, এই বিধানসভায় তৃণমূলের আবর্জনাগুলোকে নিয়ে গেছে। আমি তাকে বিশ্বাসঘাতক বলবো না, তার কারণ দলের কোনোদিনই বিশ্বাস তার উপর ছিল না। তার কারণ জুলাই মাসে আপনারা দেখেছেন, জুলাই আগস্ট মাস থেকে যখন দলের সাংগঠনিক স্তরে পরিবর্তন হয়, এই ব্লকের সভাপতি আমরা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে করেছিলাম। আমরা স্বচ্ছ ভালো মানুষদের জায়গা করে দিয়েছিলাম এবং অনেকের গাত্রদাহ হয়েছিল। রং পাল্টে, দল বদলে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে যারা মানুষের আবেগকে দিল্লির বুকে বিক্রি করে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আগামী দিন আপনাদের গণতান্ত্রিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জবাব দিতে হবে। এই নির্বাচন শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বা তৃতীয়বার মামাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আনার নির্বাচন নয়, এটা আমার আপনার আত্মসম্মান মর্যাদার লড়াই। যে আগামী 5 বছর যে সরকার তৈরি হবে, আপনি কি সরকার চান? যে সরকার দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ থেকে আপনার ভবিষ্যৎ ঠিক করবে, রিমোট কন্ট্রোল সরকার, না আপনি এমন সরকার চান বাংলার মেন নেতৃত্বে দুয়ারে দুয়ারে সরকার করে আপনার বাড়িতে উন্নয়নমূলক পরিষেবা পৌঁছে দেবে? সেই সিদ্ধান্ত আজকে আপনাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আপনার পাড়ায়, আপনার এলাকায়, আপনার গ্রামে, আপনার পাড়ায় একটা রাস্তা তৈরি হবে, কোথাও একটা টিউবওয়েল লাগবে, কোন স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, একটা হেলথ সেন্টারের আপগ্রেডেশন হবে, একটা আলো লাগবে,
দিলীপ ঘোষেরা কি বলবে, বলবে দাঁড়াও আগে মোদিজিকে জিজ্ঞেস করি, তারপর রাস্তার কাজ শুরু করবো। আপনি সেই সময় যত বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা আসুক দাঁড়াবেন, যত গরম হোক দাঁড়াবেন, লাইন যত লম্বা হোক দাঁড়াবেন, যত কষ্ট হোক দাঁড়াবেন, নিজের ভোট নিজে দেবেন, উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবেন, মমতা ব্যানার্জিকে জেতাবেন, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে জেতাবেন, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত রাখবেন, বহিরাগতদের বিতাড়িত করবেন, মীর জাফরদের সরাবেন। কথা দিচ্ছেন, কথা দিচ্ছেন, কথা দিচ্ছেন? একবার দুহাত তুলে সবাই বলুন কথা দিচ্ছেন, কথা দিচ্ছেন, কথা দিচ্ছেন তো? যত কষ্ট হোক নিজের ভোট নিজে দেবেন। দিদি কথা দিয়েছে 26 তারিখ আপনি সপ্তম দফায় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন। 2 তারিখ ভোট বাক্স খুলবে, তারপরের দিন থেকে রেশনের দোকানও থাকবে না, তার বাইরে লাইনও থাকবে না, দুয়ারে দুয়ারে রেশন আপনার সরকার বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। আপনার বাড়ি যত ছোট এলাকায় হোক, যত ছোট পাড়ায় হোক, যত প্রান্তিক হোক, যত ক্ষুদ্র হোক, আপনাকে আর ব্যাগ নিয়ে থলি নিয়ে রেশনের দোকানের বাইরে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। বাংলার মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছে যে তার সরকারের প্রতিনিধি আগামী দিন আপনার বাড়ির দরজায় থলি নিয়ে রেশন সরবরাহ করে আসবে, বাড়ির দরজার বাইরে আপনাকে পা রাখতে হবে না, দুয়ারে দুয়ারে রেশন। তাহলে কি চান? দুয়ারে ভাষণ না দুয়ারে রেশন? দুয়ারে ভাষণ না দুয়ারে রেশন? উন্নয়ন না অনাচার? ফাঁকা কথা না কাজ? পরিযায়ী পক্ষী না ঘরের লক্ষ্মী? বহিরাগত নেতা না বাংলার মেয়ে? তাহলে আমার আপনার সবার প্রার্থী আগামী 26 তারিখ ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে 2 নম্বর বোতাম টিপে আপনারা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। আর ভোটটা নরেন্দ্রকে দেওয়া মানে সরাসরি মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেওয়া, সরাসরি মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেওয়া। এক একটা ভোট নরেন্দ্রকে দেওয়া মানে, জোড়া ফুলে দেওয়া মানে উন্নয়নের পক্ষে রায় দেওয়া, আগামী দিন পাণ্ডবেশ্বরকে দুর্নীতি মুক্ত করে উন্নয়নের পূর্ণ ভূমিতে পরিণত করার পক্ষে ভোট দেওয়া। তাহলে কথা দিলেন সবাই 26 তারিখ যতই কষ্ট হোক, যতই রোদ হোক, যতই গরম পড়ুক, নিজের ভোট নিজে দিতে হবে। আর 2 তারিখ যখন ভোট বাক্স খুলবে, বিজেপির 2 নম্বরই ধাপ্পাবাজগুলো যেন পদ্ম ফুলের জায়গায় চোখে সর্ষে ফুল দেখে, এটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে পাণ্ডবেশ্বরের মা ভাই বোনেরা দিচ্ছে রায়, বাংলা নিজের, বাংলা নিজের, বিনা পয়সায় শিক্ষা পাই, বাংলা নিজের, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পাই, বাংলা নিজের, যখন ডাকি তখন পাই, বাংলা নিজের, কন্যাশ্রী করেছে বিশ্বজয়, বাংলা নিজের, ধাপ্পাবাজদের দিন বিদায়, বাংলা নিজের, আগামী দিন দুয়ারে দুয়ারে রেশন চাই, বাংলা নিজের, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চাই, বাংলা নিজের, ঐক্য আর উন্নয়নে মানুষের চাই, বাংলা নিজের, 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 বাংলা নিজের। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জয় বাংলা, জয় বাংলা। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद बाबुल सुप्रियो ने कुल्टी विधानसभा भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सकतोड़िया से बराकर रामनगर होते हुए डिबूडी चेक पोस्ट तक रोड शो के माध्यम से किया चुनाव का प्रचार। केंद्रीय राज्य मंत्री सह आसनसोल सांसद बाबुल सुप्रियो ने कुल्टी विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो सकतोड़िया शुरू होकर बराकर होते हुए रामनगर डिबूडी चेक पोस्ट पहुंचा। इस दौरान बाइक में भाजपा समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर बाबुल सुप्रियो ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि आप लोग भाजपा के पक्ष में वोट देकर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार को विजयी बनाए। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और एक्टर तनुश्री हेलीकॉप्टर से रोड शो के लिए सकतोड़िया तो पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश रोड शो में शामिल नहीं हो पाए। इस अवसर पर केशव पोद्दार, बबलू पटेल, सोनू चौरसिया,
राजू यादव, विभास सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को 9 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार तापस राय के समर्थन में दिलीप घोष, बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री ने गाजे बाजे के साथ रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को चुनाव होना है और अब इसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी तरह से आए दिन जी तोड़ मेहनत कर सभी दलों के समर्थक और नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार तापस राय के समर्थन में दिलीप घोष, बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री ने गाजे बाजे के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। यह रोड शो जामुड़िया के अकलपुर ब्रिज से शुरू होकर कुआं मोड़, बड़तल्ला, जामुड़िया ग्राम, पेट्रोल पंप रोड होते हुए जामुड़िया बाजार और फिर वहां से जामुड़िया बस स्टैंड जाकर समाप्त हुई। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा में सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी तापस राय ने दिलीप घोष का स्वागत करते हुए कहा कि मैं दिलीप घोष का आभारी हूं कि इतने कम समय में उन्होंने जामुड़िया आकर मेरे लिए रोड शो किया। इसके साथ तापस राय ने आगे कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कड़कड़ाती धूप में अपनी पार्टी को प्राथमिकता देते हुए रोड शो और सभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर दशरथ थिरके, संतोष सिंह, राणा बैनर्जी, सभापति सिंह, निरंजन सिंह, धर्मेंद्र पासवान, मनोज सिंह, प्रशांत मिश्रा, सनी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लखन गुरोई के समर्थन में बुधवार की शाम स्मृति ईरानी द्वारा दुर्गापुर के एसपी मोड़ से रोड शो की शुरुआत की गई। चुनाव होने वाला है, जिसके लिए काफी कम समय बचा है। ऐसे में हर एक पार्टी, हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपना जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में आसनसोल दक्षिण के तृणमूल उम्मीदवार सायोनी घोष बुधवार बांसड़ा के धर्मराज मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लिए किया चुनाव का प्रचार। पश्चिम बर्धमान में 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में पार्टी के साथ साथ प्रत्याशियों की चिंता बढ़नी लाजमी है। इतने कम समय में जितना संभव हो सके हर एक पार्टी, हर एक प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। बॉलीवुड हीरोइन से लेकर टॉलीवुड की अभिनेत्रियों को लाकर पार्टी प्रचार करवाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जनता को अपनी ओर खींचा जा सके।
आसनसोल दक्षिण की तृणमूल उम्मीदवार साइनी घोष बुधवार बांसड़ा के धर्मराज मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपने लिए चुनाव का प्रचार किया। इस दौरान वह आसपास के लोगों से मिली और तृणमूल को वोट करने की अपील की, ताकि एक बार फिर से तृणमूल की सरकार बन सके और गरीबों का विकास हो। इस दौरान कई टीएमसी नेता और समर्थक भी मौजूद रहे। हिमशिम खान तो है कि ना, হিমশিম খান বুঝতে পারেন না কি করব, কিভাবে ম্যানেজ করব, কিভাবে সামলাবো। 10 বছর ধরে 10 কোটি মানুষের জন্য একজন 60 মহিলা খেটে যাচ্ছে নিজের কথা না ভেবে। তার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন? তিনি একা পারেন না, এবং সেই জন্য তিনি সংগঠন করেন। সংগঠনের মধ্যে ভাগপকর থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কোনো দোষ নেই। তিনি সবসময় চেয়েছেন আপনাদের কাছে তার পরিষেবাগুলো পৌঁছক। তিনি সবসময় আপনাদের জন্য জিনিস পাঠিয়েছেন, আপনাদের কাছে পৌঁছয়নি। কেন পৌঁছয়নি? কারণ মাঝখানে ছিল এমন কিছু মানুষ শুধু নিজেদের আখের গোছাতে তারা ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সেটা আর আসানসোল দক্ষিণে হবে না, কারণ সেই মানুষগুলো, সেই বেনো জলগুলো তারা বিজেপিতে চলে গেছে, এবং তাদেরকে আমরা আর আসতে দেবো না এখানে। আপনাদেরকে আমার একটাই অনুরোধ, খাল কেটে কুমির আনবেন না, কারণ এর পরে দিদি তো মুখ্যমন্ত্রী হবেনি, বেরিয়ে গেছে। প্রথম দফার পরে 5 দফার পরে আমরা প্রত্যেকে জানি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। কিন্তু আসানসোল দক্ষিণের মানুষ, আপনারা যদি একটি ভুল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में दिलीप घोष द्वारा रोड शो के माध्यम से किया गया चुनाव का प्रचार। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।